Ma'am Rosa. Oh, sold out. Ayan. Bigyan ko kayo pang lunch after lunch. Ay, thank you so much. Oo, ang bad news, Ma'am Kathleen, hindi kami magla-lunch. Ang dami pang i-flex dito. Hindi kami magbe-break, Ma'am Kathleen. Ayan. Don't you worry. Sige. Busin nyo kasi si Oh, Carter. eto na lang me, 4 colors, ay 5 colors na lang po kay Carter. Carter White, kay Mannequin. Carter Char. Carter Gray. Carter Black, and Carter Red Me. Ayan, 530, 520 wholesale, tag-iisa na lang. O, mag-next na ako. Me, last na lang to, si 5, tas ini-next ko na to. Ayan, yung tinatanong nyo kanina pa. Ayan. Ay, ang bilis. Ma'am Kathleen, nakakahiya naman po sa inyo, Ma'am Kathleen. O, ay, mag-next Ako, ilang kayo dyan? Sa live? Yes. Sa office? Di ko know sa office eh. Sa live lang na. Oh, ayan, Wala Mi. siyang code, ma'am, na encode to. Ay, Opo. Yung dress? Sige, check natin. Anong pag- Oh, Mi, si Miguel. Konti na lang din po si Miguel natin. Ang ganda nito, mga Mi. Coord pants. Premium. Linen. Mannequin 4. Next na po, Mannequin 5, tapos Mi, Mannequin 4, ini-next na po ni Boss Model. Mga Mi, no? Ayan siya. 630 lang po, 620 wholesale. Miguel, white, 40 boss, 36 waistline. Mine, dress, brown. Nabigyan na siya na des. my Miguel, friend. brown. Oo, hindi ko nakita. Miguel, tan. Busy ka. Miguel Sage and Miguel Black. Sorry na, swang ngala ko. Sorry, Neswang. Sinadya na naman Ma'am Linides. Ingat to. Sorry, ne. Favorite daw talaga swang, ne. O, Mi, mag-main kayo. Mi, yung mga first time buyer po natin, ha, paalala lang po. Pa-send po kami ng mga details po. Tapos, Mi, tomorrow sending final invoice. Padded po ba yung mannequin 4? Hindi po siya padded, Mi. Halter top po. Mannequin number 4 po natin. Ma'am Beverly, ano po yung ina-up mo? Mi, sis, pasuot ka trio na red, please. Miguel Black, yours na po. Sige, Mi, babalikan natin yung mga natirang mga co-ords ni Boss Badel. Ayan, Ma'am Jessica. Yours na, Ma'am Leanyo, Miguel Black. Thank you, Mi. Mi, ang ganda ni Miguel. Si Ma'am Jessica. One minor na lang ata yan, yung red. Sige, Ma'am Jessica, after ko dito, sige, bago ako ito, suot ko muning request mo. Siyempre, malakas ka sa amin, Ma'am Jessica. O, ayan, Mi. Yan. Next tayo, mannequin number 5. Kunin nyo to, may 2 colors available lang po. Ito, meron na tong code, ma'am. Yes. Event Navy and Event Choco. O, ayan. Ay, Choco. Blue. Blue pala. Sorry. Double T-des. Oo. Yeah. Ayan. Double T with an E. Magkano? Hindi. Hindi to. 690 po. 517. Ha? Oo, ba't wala pa? And i-save ko pala. Why siya? Oh, ayan. Next tayo, mannequin number 5. Ang ganda ni Tommy. Ayan siya. Di ko na lang siya sinarado lahat niya. Ayan. Ano to? Button down. Functional po lahat ng botones nito. Kasi na mag-lower ngayon. And meron din tong may packet din to dito. May packet. Tsaka dito, meron din packet. Ang ganda. And meron ka lang libreng belt dito, ha. Premium denim. Ang fabric nito, pa-layered siya, Ang ganda. Nakakapaya. Tingnan niyo naman, 40 boss, pwedeng-pwede siya. Ayan. For only. Ang mura lang nito. 690 pesos lang sa aking dress. Premium denim na po Yes. ito, ha. 690, 680 wholesale. Ang code ko, is my Yvette Navy. Kay Mannequin po, Yvette Blue. 2 colors available lang. Kunin nyo na to. Meron na tong libreng belt. Ayan. Ma'am Jessica, wag kang aalis. Yung nire-request mo, susuot ko. Yes. Konti na ayan. lang si Miguel. Yes, Diba dito, kunin nyo sige, isa na.
Mannequin 2. Sige po, ipa-flex ko Miguel po. Black Soto. O, yun. Oh, Miguel Black. Sold out. Sige po. Mi, ang ganda ni Miguel. Kasi ito may premium linen. Pwede po 40 bust and 36 waistline. Oo, Mi, kasi ito, pwede siyang gawing backless and gawing, criss-cross nyo. Ayan, Spell. Oo, kayo na bahala, Mi, ha? Miguel Sage, 630 po. 620 wholesale. Miguel Tan. Miguel Brown. Miguel White. Tapos yung nagre-request po, mannequin number 2. Tatlong kulay na lang po yan. Ano daw? Konti na lang din Nindot na siya po. pila ang presyo. Ano? Ayan, konti na lang din po ang ating mannequin number 2, mga Mi. 480, 470 po wholesale. Yes. Ano? Ay, sige. Oliver Blue, Kumain nyo na yan. Oliver Blush, Yvette, maybe and Oliver Rust. Ayan. Height ko po, Mi, is 5'1". Yvette Navy, suot ko soda. Nindot na siya pila Ma'am, presyo. ano pong Tinatanong niyo yung presyo. tinatanong nyo? Hindi namin maintindihan. Yes. Oo, alam ko lang pila. Magkano ba yun? Ma'am, pwede po palapit si Yvette. Pila. Sure. Oo, tagpila. Ah. Magkano? No, tama ba, Mi? Yung item na tinatanong Oo, mo. ma'am, ma'am. Oh, Mi, eto na lang kunin nyo na. Ayan, ma'am Jessica, nandyan ka pa ba? Eto si Para Blue. next ko yung tinatanong mo. Ito po si Blue. Mi, location niyo po available. Yes, Mi, pwede kayong magpalala mo. po. Nindot siya, maganda. Nindot maganda. Tapos, pila, tama, pila ng presyo, Ana. Mm, Maganda baka siya, ito. magkano po yan, ma'am? Ito. yes. Kung ito yung tinatanong mo po, Ano yan suot ang ni Boss Google Translate? Madel, Galing niyo pa. Yvette Blue 630. 630 red. Opo. 630. Ayan, Oh. Lahat pala dito, mga nindot. Isa na lang, mga Mi. Mga nindot. Isa na lang, Yvette Blue. Mannequin 4, malapit na po Ma'am tayo. Jessica, anong pinapasuot mo? Susuot ko pa ba to, Ma'am Jessica? Ma'am Jessica, susuot ko pa ba to? Or mannequin 4 na? Oo. Flappy pa isuot na girl ba? Diyos ko yung rin mo. Ang alin, Ma'am Katrina? Ma'am Kathleen Maribel Cuenco Villapuerte. Yan. Ma'am Kathleen. go. Ay, hindi, walang ganun. Dahil dyan, Ma'am Mi! Kathleen, nindot ka. Nindot ka, Ma'am Kathleen. Mi, isa na lang. Ano ni Ma'am Kathleen yun? Ma'am Kathleen, Ano alam ba mo ba yung yung nindot? nindot? Maganda. Maganda, daw. nindot. Isa na lang. Anong word yun? Mi. Andito pa ako. Anong papasot mo, Ma'am Ano Jessica? papasok mo, Ma'am Jessica? Yung 3-in-1 ba? Oo. Eto ba, Ma'am mannequin Jessica? 4. Or for me? Oo. Ayan. Ma'am Jessica, comment mabilis. Oh, Mannequin 4 na 4 lang. Okay. Change mind. Sure, Ma'am Jessica. Mi, one minor na lang.